Veux-tu de l'eau ou du thé? Non, je ne veux pas d'eau. Donne-moi du thé. Qu'est-ce que tu penses si on appelle pour ordonner une pizza? Je ne veux pas de pizza. Je n'aime pas la pizza, surtout à cette heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons du pain, des œufs, de l'huile. Préparons-nous un pain aux œufs. Je n'ai pas le temps de préparer ça. Alors, on appelle un restaurant pour acheter quelque chose à manger. D'accord? Bien. ¿Y tú? ¿Puedes negar en francés usando los artículos partitivos? Si no puedes, quédate en sintonía porque a continuación aprenderás cómo usar los artículos partitivos en forma negativa en francés y más. Alors on commence. Queridos estudiantes, bienvenue a la clase de français. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase del día de hoy. Pero antes, repasamos un poco la lección que aprendimos la vez pasada. En la clase anterior, estuvimos hablando sobre cómo ordenar comida en francés usando los artículos partitivos y los adverbios de cantidad. Además, aprendimos expresiones, vocabularios y verbos que podemos usar al momento de ordenar algo en francés. Para ordenar algo en francés, podemos utilizar las expresiones siguientes. Je voudrais, quisiera. Je prendrais, tomaría. Je veux, quiero. Donne-moi, dame. Por ejemplo, je voudrais un paquet de café et un paquet de sucre. Quisiera un paquete de café y un paquete de azúcar. Donne-moi 2 litres de lait et une bouteille d'eau. Dame 2 litros de leche y una botella de agua. Je voudrais un croissant s'il vous plaît. Quisiera un croissant por favor. Revisemos los artículos partitivos. El artículo partitivo es una subcategoría de determinante indefinido. Se usa antes de los nombres que expresan una cantidad incontable. Por ejemplo, je veux du pain. Quiero pan. Je veux de la pizza. Quiero pizza. Les formes de l'article partitif. Au singulier, du, de la, de l'apostrophe. Au pluriel, nous avons des. Revisemos cómo podemos utilizar los artículos partitivos. On utilise du devant un nom masculin, de la devant un nom féminin, de et l'apostrophe devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet et des devant un nom pluriel. Usamos du delante del sustantivo masculino, de la delante del sustantivo femenino, del apóstrofe delante del sustantivo que comienza con una vocal o una H silenciosa y de delante del sustantivo plural. Por ejemplo, je veux de l'eau, du pain, de la viande et de boissons. Quiero agua, pan, carne y bebidas. Antes de entrar a nuestra clase de hoy, revisemos los adverbios de cantidad en francés. Les principaux adverbes de quantité sont les suivants. Peu, beaucoup, assez, trop, environ, à peu près et approximativement. Les adverbes peu, assez, beaucoup et trop n'expriment pas de quantité précise. Ils donnent une idée de volume. Los principales adverbios de cantidad son peu, assez, beaucoup et trop. Ellos no expresan una cantidad precisa, sino dan una idea de volumen. Veamos juntos el significado de cada palabra. Peu, poco. Beaucoup, mucho. Assez, suficiente. Trop, demasiado. Prenons des exemples. Je bois un peu de lait. Bebo un poco de leche. Je mange trop de pain. Como demasiado pan. Je mets beaucoup de sucre. Pongo mucho azúcar. J'ai assez de sucre. Tengo suficiente azúcar. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el repaso.
Y para entrar a nuestra clase de hoy, que es los artículos partitivos en forma negativa, escuchemos una vez más el diálogo con que iniciamos la clase. Veux-tu de l'eau ou du thé? Non, je ne veux pas d'eau. Donne-moi du thé. Qu'est-ce que tu penses si on appelle pour ordonner une pizza? Je ne veux pas de pizza. Je n'aime pas la pizza, surtout à 7 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons du pain, des œufs, de l'huile. Préparons-nous un pain aux œufs. Je n'ai pas le temps de préparer ça. Alors, on appelle au restaurant pour acheter quelque chose à manger. D'accord? Bien. Quelles sont les phrases les plus importantes dans le dialogue? ¿Cuáles son las frases más importantes en el diálogo? Pour répondre a ces questions, analysons-nous le dialogue. Para responder a estas preguntas, analicemos el diálogo. En el diálogo hay dos frases muy importantes para analizar. Veámoslas juntos. La primera frase es la pregunta que me hizo la profe. ¿Veux-tu de l'eau ou du té? ¿Quieres agua o té? Para contestar, yo usé esta frase. No, je ne veux pas d'eau. Donne-moi du té. No, no quiero agua. Dame un poco de té. La segunda frase es la pregunta que me hizo la profe. Qu'est-ce que tu penses si on appelle pour ordonner une pizza? ¿Qué le parece si llamamos para pedir pizza? Para contestar, use estas palabras. Je ne veux pas de pizza. Je n'aime pas trop la pizza, surtout à 7 heures. No quiero pizza. No me gusta tanto la pizza, sobre todo a esta hora del día. Como puedes escuchar, en la conversación usamos muchas frases a la forma negativa como No, je ne veux pas d'eau. Donne-moi du thé. Je ne veux pas de pizza. Je n'aime pas trop la pizza, surtout à 7 heures. En las dos frases tenemos un artículo partitivo que se escribe en la forma negativa, que es la palabra de. Revisemos los artículos partitivos en forma afirmativa para luego ver cómo podemos pasar de la forma afirmativa a la forma negativa. Les articles partitifs s'emploient devant les noms désignant des choses qui ne peuvent se compter. Ils désignent une partie plus ou moins déterminée de ces choses. Par exemple, il veut de l'eau. Él quiere agua. Los artículos partitivos se utilizan delante de sustantivos que designan cosas que no se pueden contar. Designan una parte más o menos determinada de estas cosas. Por ejemplo, il veut de l'eau. Él quiere agua. Veamos los artículos partitivos en forma afirmativa. Ellos se dividen en tres partes. Primero, número 1, masculin, du. Número 2, féminin, de la, de l'apostrophe, non commençant par une voyelle ou un H muet. Tercero, pluriel, de. Tomemos algunos ejemplos. Donne-moi du pain. Dame pan. Du, masculino. Segundo, je veux de la viande. Quiero carne. De la, femenino. Tercero, il veut de l'eau. Él quiere agua. De el apóstrofe femenino, palabra que empieza con una vocal. Cuarto, elle veut des pommes. Ella quiere manzanas. De pluriel. Ahora veamos cómo regar usando los partitivos. À la forme négative, du et de la deviennent de. Par exemple, j'ai mangé du pain, je n'ai pas mangé de pain, es la négación. J'ai mangé de la salade, je n'ai pas mangé de salade, la négación. Du y de la se convierte en de. Por ejemplo, la frase afirmativa que es j'ai mangé du pain se cambia en negativa je n'ai pas mangé de pain. Comí pan, no comí pan.
Segundo ejemplo. J'ai mangé de la salade. Frase afirmativa. Se cambia en negativa. Je n'ai pas mangé de salade. Comí ensalada, no comí ensalada. De el apóstrofe devient de. Por ejemplo, j'ai bu de l'eau. Frase afirmativa. Y la negación es je n'ai pas bu d'eau. De devient de devant une voyelle ou de devant une consonne. Por ejemplo, j'ai mangé des pommes de terre. Je n'ai pas mangé de pommes de terre. De el apóstrofe se convierte en de. Por ejemplo, en la frase afirmativa tenemos j'ai bu de l'eau. Y la frase negativa, je n'ai pas bu d'eau, de apóstrofe. Bebí agua, no bebí agua. De se convierte en de antes de una vocal o de antes de una consonante. Por ejemplo, en la frase afirmativa, j'ai mangé des pommes de terre. Y en la frase negativa, je n'ai pas mangé de pommes de terre. Comí papas, no comí papas. En resumen, usamos de como artículos partitivos para negar en francés. Por ejemplo, je veux de l'eau. Je ne veux pas d'eau. Je veux du pain. Je ne veux pas de pain. Je veux de la viande. Je ne veux pas de viande. Para poner en práctica lo aprendido, hagamos una actividad en la cual vas a poner las frases siguientes en la forma negativa usando los artículos partitivos. Número 1. Je veux du pain. Quiero pan. Número 2. Elle voulait du poisson. Ella quería pescado. Número 3. Je veux de la salade de tomate. Quiero una ensalada de tomate. Número 4. Ils veulent de la pizza. Ellos quieren pizza. Y por último, número 5. Elles veulent des pommes de terre. Ellas quieren papas. Veamos la respuesta juntos. La primera respuesta, ¿la tienes? Es je veux du pain y la negación es je ne veux pas de pain. No quiero pan. Pasamos a la segunda respuesta. Elle voulait du poisson y la negación es elle ne voulait pas de poisson. No quería pescado. La tercera respuesta, je veux de la salade de tomate. La negación, je ne veux pas de la salade de tomate. No quiero ensalada de tomate. La cuarta respuesta, ils veulent de la pizza. La negación, ils ne veulent pas de pizza. Ellos no quieren pizza. La última respuesta, elles veulent des pommes de terre. La negación, elles ne veulent pas de pommes de terre. No quieren papas. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido esta actividad perfectamente. Antes de terminar nuestra clase, escuchamos una tercera vez la conversación con que empezamos la clase para luego traducirla al español y ver cómo usamos los artículos partitivos en forma negativa. Veux-tu de l'eau ou du thé? Non, je ne veux pas d'eau. Donne-moi du thé. Qu'est-ce que tu penses si on appelle pour ordonner une pizza? Je ne veux pas de pizza. Je n'aime pas la pizza, surtout à 7 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons du pain, des œufs, de l'huile. Préparons-nous un pain aux œufs. Je n'ai pas le temps de préparer ça. Alors, on appelle au restaurant pour acheter quelque chose à manger. D'accord? Bien. Ahora vamos a escucharla en español. ¿Quieres agua o té? No quiero agua. Dame té.
¿Qué te parece si llamamos para ordenar una pizza? No me gusta la pizza, no quiero pizza, sobre todo a esta hora. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos panes, huevos, aceite. Vamos a preparar un pan con huevo. Yo no tengo tiempo de preparar eso, así que llamemos a un restaurante para ordenar algo que comer. Lo que tú digas. Bien. Como puedes ver, para negar utilizando los artículos partitivos, usamos ne más verbo más pas, que marca la negación, más de, que es artículo partitivo. Por ejemplo, je ne veux pas de pizza, je n'aime pas trop la pizza, surtout à 7 heures. No quiero pizza, no me gusta mucho la pizza, sobre todo a esta hora del día. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo utilizar los artículos partitivos en la forma negativa. Revisemos un poco. À la forme négative, du et de la deviennent de. Par exemple, j'ai mangé du pain. La négation, je n'ai pas mangé de pain. J'ai mangé de la salade. Je n'ai pas mangé de salade. Du y de la se convierten en de. Por ejemplo, j'ai mangé du pain. Je n'ai pas mangé de pain. Comí pan. No comí pan. J'ai mangé de la salade. Je n'ai pas mangé de salade. Comí ensalada. No comí ensalada. De el apóstrofe devient de. Por ejemplo, j'ai bu de l'eau. Et la négation, je n'ai pas bu d'eau. De devient de, devant une voyelle ou de devant une consonne. Par exemple, j'ai mangé des pommes de terre. Je n'ai pas mangé de pommes de terre. De l'apostrophe se convierte en de. J'ai bu de l'eau. Je n'ai pas bu d'eau. Bebí agua. No bebí agua. De se convierte en de antes de una vocal o de antes de una consonante. Por ejemplo, j'ai mangé des pommes de terre. Je n'ai pas mangé de pommes de terre. Comí papas. No comí papas. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido el contenido de hoy perfectamente. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendemos desde casa. Y te digo, las personas que están dispuestas a aprender son las más adecuadas para liderar. Israel Moore. Con esta frase se despide tu profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.